वालेकुम, क्या हाल है जी दोस्तों। सब खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खुर्रम व्लॉग्स और मैं हूं आपका दोस्त खुर्रम शहजाद। वे उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कर दें। व्यूवर्स, ऐसे हैं कि 2 से 3 दिन पहले हमने एक जूसर भेजा था कस्टमर को। तो कस्टमर को मैं अब क्या कहूँ कि वो गालबन उन्होंने पहली दफ़ा जूसर चलाया है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा शोर आता होता है जूसर में, ठीक है। जब वो साफ ज़ाहिर एक चीज़ ग्राइंड हो रहा है या मिक्स हो रही है तो उसका शोर तो होना है ना, ठीक है। और वो मोटर है, मोटर का साफ ज़रा अलग से शोर होना है। तो मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, उसमें उसका कोई इतना शोर भी नहीं आ रहा, ठीक है। वो आप चेक कीजिएगा, इसका इतना कोई शोर नहीं है। मैंने वही वीडियो उसको भेजी है, इंशाल्लाह वही वीडियो जो है ना वो आपके चैनल में भी मैं इधर वीडियो में भी लगाऊंगा। तो उसने जी वो जूसर रिजेक्ट कर दिया है कि ये जी जूसर हमारा जो है ना शोर करता है। ये जूसर उन्होंने पैकिंग इतनी बेदर्दी से खोली है। तो जूसर आए पहले नहीं को बाहर उड़ेगी नो भाई, अस इवें तो क्या ना भेजा ही, ठीक है। पैकिंग बड़ी महंगी रखी होंदी कैं शै वास्ते भी। ये चेक करो सर उन्होंने, ठीक है। उन बाद ये देखो, ये मैं जूसर इवें तो क्या ना भेजा मुर्शद, इनका उत्तों वाला फोम ही उन्हें वापसी क्या नहीं भेजा, उत्तों वाला फोम, ठीक है ना। खुद देगी ना भाई मैं जूसर किमें रखा था वापसी। चलो पैकिंग का बंदा कम से कम एहतियात नाल खोल लेना ना। हाज साहब देखें जी, ये वाला पार्ट उन्होंने फाड़ दिया है, यहाँ से पता नहीं किस हिसाब से खोली है। ये वाला भाई पार्ट फट गया, ठीक है। ये वाला भी फट गया, डब्बे का उन्होंने सारा वो हाल ख़राब कर दिया, ठीक है। और जग में गालबन जूस बनाया था तो वो जूस जो है ना वैसे धो के उन्होंने बंद करके रख दिया जग, तो उसमें से स्मेल आ रही थी, ठीक है। जूसर मैंने चलाया है, बिल्कुल बेहतरीन हो रहा है, बेहतरीन चल रही है ये। आपके 1 मिनट के गलत अंदाजे की वजह से हमारा दुकानदारों का कितना नुकसान होता है उस चीज़ का शायद आपको आइडिया नहीं है। अब ये जूसर एटम जो है ना बिल्कुल ठीक है, ये खुल गया है, सिर्फ इसका यही नुकसान है कि ये खुल गया और यूज़ हो गया। अब ये बिक तो जाएगा, चला भी जाएगा, किसी और कस्टमर को भी सेल कर देंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगले कस्टमर से गलत बयानी तो हम नहीं कर सकते ना, उसको तो हमें बताना पड़ेगा कि ये आइटम खुला है, ठीक है। और खुले हुए आइटम को जो है ना वो साफ ज़रा रेट टूट जाता है। अब तकरीबन 1500-2000 रुपये ये आइटम हमारा नुकसान कर जाएगा, उसका हमें कोई फ़ायदा ना हुआ, ठीक है। इसकी हमारे भाई खुदारा एहतियात किया करो। हमारा सिर्फ मोटर के जलने की क्लेम होता है। मोटर अगर जल गई है तो भाई मेरे हमें आप 10 बार देंगे तो हम आपको मोटर चेंज करके देंगे। नहीं जली, ठीक है, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। इसकी मोटर चल रही है, मोटर ओके है, बिल्कुल बेहतरीन है, चल रही है। गलत गाइडेंस की वजह से ये आइटम हमारा ख़राब हो गया, ठीक है। बल्कि वो अब 4 बंदों और को भी गलत गाइड करेगा कि जी उनसे आइटम हमने लिया था और उसका ये मसला आया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपके सामने है ये जूसर, इंशाल्लाह मैंने वो जग सूखने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो ये खुश्क हो जाएगा इंशाल्लाह सुबह तक। सुबह आएंगे दोबारा आपको मैं चला के इसको चेक करवाऊँगा, ठीक है। और ये बिल्कुल ओके है, इसका कोई भी मसला नहीं है। खुदारा आप लोग एहतियात किया करें। एक हम नहीं, ठीक है, कोई भी दुकानदार होता है जहाँ से आप कोई प्रोडक्ट ख़रीद करके आते हैं तो उसको वहीं पे तसल्ली किया करें, उसको वहीं पे वेरीफाई किया करें कि आया कि इसका कोई मसला है या नहीं है। अगर आपके जहन में उसके बारे में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसको चलाने के बारे में या उसकी किसी भी वेरिएंट के बारे में या किसी भी उसके मतलब कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है तो खुदारा दुकानदार से उस वक्त कंफर्म कर लिया करें। अब इन्होंने बगैर कोई सवाल जवाब किए जस्ट इतना कहा कि जी इसका जी हमें क्लेम आ रहा है, आपका ये जो मसला है ये शो कर रही है, ठीक है। और हमारी यूसर जो है ना वापस भेज दिए, कोई मसला नहीं जी, बिस्मिल्लाह ये आ गई है वापस, इसका मसला नहीं है, हम ये सेल कर देंगे। लेकिन आप अपना पैसा ज़ाया करते हैं, ठीक है। और हमारा जो है ना नुकसान ये होता है कि हमारा आइटम ख़राब हो जाता है, ठीक है। खुदारा आप एहतियात किया करें।
ہم نے باقاعدہ جو ہے نا اپنی شاپ کی دیوار کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے، پوری ہدایات جو ہے نا لگائی ہوئی ہیں۔ انسٹالمنٹ پہ خریداری کی صورت میں اصل شناختی کارڈ اور یہ چیزیں ہیں۔ اور یہ جو اہم چیز میں آپ کو پڑھوانا چاہ رہا ہوں، الیکٹرک اشیاء میں صرف موٹر کی ریوائنڈنگ کی گارنٹی ہوگی، بٹن، کیپیسٹر، تار، بیرنگ، گراری، بیلٹ، شیشہ، پلاسٹک اور ریموٹ کے ٹوٹنے یا خراب ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ خدا رہا ان چیزوں کو احتیاط سے دیکھ لیا کریں، جذباتی فیصلے سے کسی کا نقصان ہو جائے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال وقاص بھائی پریشان نہ ہوں، ہم نے یہ آپ کا جوسر رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے جتنے بھی پیسے تھے وہ ہم نے دوسرے اکاؤنٹ میں اس میں کٹوتی کر کے آپ کو اس میں ڈال کے آپ کی رسید بھیج دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ خیال کیجئے گا، ہم سے نہیں کسی بھی دکاندار سے آئٹم لیتے ہیں تو خدا را خیال کیجئے گا، ایسی باتوں سے جو ہے نا کسٹمر کی اور دکاندار کی جو ہے نا دل آزاری ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کو چلانے کا طریقہ کار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہمارے پروڈکٹس یہ بھی جو بھی ہوتے ہیں نا پروڈکٹس، کمپنی جو بھی پروڈکٹ بیچتی ہوتی ہے وہ کوالٹی چیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چیک کرنے کے بعد پروڈکٹ پیک کرتے ہوتے ہیں اور بھیجتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بس اب میں ان کو کیا کہوں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے ہمسائے بھی ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ بس یہ انشاءاللہ کل پیک ہو جائے گا اور ہم اس کو آگے سیل کر دیتے ہیں۔ احمد اور حدیب کا ایڈمیشن تو ہم نے کروا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی یونیفارم ان کے سائز کی نہیں پڑی تھی تو انہوں نے اس وقت فرمائش لے لی تھی ان کی، اور وہ جو ہے نا یونیفارم انہوں نے ہمیں دینی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب جاتے ہیں مارکیٹ میں، وہ یونیفارم اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ریکوری کر کے گھر جاتے ہیں۔ ویور یونیفارم لینے جا رہے ہیں شاپ پہ، سلی پڑی ہوں گی تو سلائی ہو چکی ہوگی ان کی، وہ لے آتے ہیں، چلتے ہیں آپ کو شاپ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ جی ہمارے بستی ملوک کا بڑا نظام ہے جی، جھیل سیف الملوک کا نام سنا ہے؟ دیکھی بھی ہوگی باقی دوستوں نے، آپ جھیل بستی ملوک دیکھو۔ گلاس کی لگی طرح دیں گلاس پانی تو سکتے ٹھنڈا گلاس آ گیا عرفان بھائی دکھانا تو ایک سائز ہے، یہ حدیب کی ہے اور یہ احمد کی ہے۔ چلیں یونیفارم لے لیے ہیں، اب جا رہے ہیں شاپ پہ، ریکوری کرتے ہیں اور گھر۔ یہ ہے میرا آخری دوست، کیڑا دوست؟ آخری دوست سنی بھائی ہیں، ساڑھے بڑے ہی اچھے کسٹمر بھی ہیں تے بھائی بھی ہیں۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ویوز ریکوری کر لیے، ریکوری کرنے کے بعد ان کی احمد اور حدیب کی یونیفارمز وغیرہ بھی لے لیے ہیں۔ اب انشاءاللہ چلتے ہیں گھر جاتے ہوئے سبزی بھی لے کے جانی ہے، کل انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ہمارے جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں سے، اور آج کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔